हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुब्रत कुमार आउ आमर बैक रही आपण मानकर सबुजिमा अच्छा आज मत 42 वर्ष पूरा कंप्लीट होती 43 वर्ष चलला आरी भितर सबुजिमा मत किसी प्रश्न पचारे आ से प्रश्नर उत्तर मु देवी जहाँ कहि सत कहि सत छड़ा मिछ कहि ना ताले सबुजिमा पचारतु फास्ट प्रश्नटा कौन पचारे देख गोटा हूँ प्रकृत बयस गोटा हूँ लोक द्वारा प्रचलित बयस देखु जिते मु सर्वप्रथमे तुमको लव कर आरंभ कली तुमर होता कौन माने गोपाल आमर है खंडायत तुमरी गोपाल रु केते जन तुमर दीदी हेबे हिसाब से मेंशन करनी ना खाली कहूँ से मते कहते 33 वर्ष 34 वर्ष तापर गोटे वर्ष पर मोर मैरेज है माने मत 35 वर्ष मत मैरेज है से अकाउंट माने से हिसाब अनुसार आउ से अनुसार 35 प्लस 7 वर्ष ताको मिसई देला बेलू हूँ 42 वर्ष से अनुसार मत 42 वर्ष कंप्लीट है आबे 43 वर्ष चलला आउ कौन प्रश्न पचारि 43 चलला जन्मदिन रे केते खुशी देख जन्मदिन रे आज मु कहबी मु खुशी ता कौन अच्छी मु केवल खुशी केवल हेनी खुशी आज जन्मदिनटा जेमिति मोर हवा कथा प्रति वर्ष होउतिला मो बापा थिले आउ मोर पिला माने सो आसंती माने खाया पिया हुए पिला ने सो खाई पी सो जाती किंतु आज केतक लोक माने को मु देखिली कि मो विशेष भी टिके कलेनी जो माने को मु बेसी भलो पाउची माने सही माने मोठर दूरे जाउछंती सेटा होची गोटे दुखर कथा किंतु मो जन्मदिन आज खुशी नाही किंतु मो पुओ जन्मदिन दिन मु भाई खुशी हेबी काहे ना हमर तो जाउची 8 वर्ष पर हम बुढ़ा होई जिवु आ कोन जन्मदिन बनेवा कोन सेमती गोटे थाउ आ तुम जो रिंगटा देइछ मते बहुत बढ़िया लागुची ए रिंगटा मु माने मो जीवन रो सबठारु बेस्ट उपहार बोली भाबुची आको सब दिन भाई साइड रखी पाखा आ कोन कहछो को तमे जी जीवन रे बेसी का भल पा देखो जीवन रे मु बेसी का भल पा देखो पुओ को छाड़ी बर्तमान पुओ तो ए लाइफ रे एंट्री करछि बर्तमान आम एंट्री रे करछि से तो मो जीवन मो हार्ट रे गोटे पट साइड माने कहले चले हृदयटा को मु दी भारी व्यक्त कर दे गोटे अधा तमर अधा होछि पुओर माने मु किछि नो किंतु जीवन रे मु सबुठार बेसी भल पाए मो भौणी माने बेसी भल पाए एटा हला सत्य कथा एबे भी सुधा मोर वीकनेस होछि मो भौणी माने जेला राखी पुनिया आसे सेमानक कथा मोर बेसी मन पड़े आउ विशेष कर मो मझिया भौणीटा मो तो भौणी एबे आ कि नाहांती कहले चले किंतु जो मानक भी भौणी बोली भाबुची सी मते भी माने भाई बोली एक्सेप्ट करि पारु नाहांती मु जोडा फील करूची काहे ना देखो आज जन्मदिन रे गोटा एड़ बड़ गोटा दिन गोटे आज गोटे जन्मदिन गोटे भाई को 42 वर्ष पूरी गला 43 वर्ष चलला आज कौन भी गोटे भौणी मते विश करना जोटा कि मते भारी दुख मो व्हाट्सएप रहू मोर सोशल मीडिया पेज रहू माने बहुत लोक मते आज विशेष जणाई चंदी मते बहुत खुशी लागिची विशेष कर व्हाट्सएप रे तो बहुत मेसेज आज आसीची किंतु जो माने मते गुरुत्व दउ नाहंती मु से माने को काहे की गुरुत्व देबी आ भलो पाई करी मु आज बहुत अंध होईची जो माने को बेसी भलो पाईची सेही माने मते बेसी ठकी चंती केवल एटी भलो पाया फल पाया किछि नै केवल स्वार्थ साधना पे लोक माने किछि भी करि पारंती एटा मु आज शिक्षा शिखिची आउ कोन को पचारिबे पचारंत पचारे न तुम एते भलो बज तुम से दूर जाछन काहे देखो गोटे कथार अछि अति मिठाटा भलो न गोटे कथार अछि किंतु मु गोटे एमिति गोटे व्यक्ति गोटे माने मो जीवन रे टंका धन संपत्ति एमानक ठारू विशेष करी कि स्नेहटा को बेसी गुरुत्व दिए मते कि गोटे बेसी स्नेह करू कि मते कि गोटा भल पाया बेसी दऊ सेटा करे जहाँ फल रे कि मु समस्त ठकुची किंतु मु लक्ष्य करछि मो जो छोट पुओटा सी भी सेला स्नेह कांगलिया होची कि तेनु करी से किमिति नठकु मो भलिया आमे बापा मा दियन ताकू जेते परिमाण भल पाया दे परिबा जहाँ फल से अन्य परर भल पाया ताकू जिमिति आवश्यक होना जिमिति मो घरे ना भौणी रो भल पाया पाइली ना मार भल पाया पाइली ना अन्य कार भल पाया मु पाइली जहाँ फल रे मु अन्य मानक ऊपर माने निर्भर कली किंतु से भल पायाटा बहुत दिन पर्यंत रहूनी किछि लोक आसुंदी बेसी भल पाउचंदी निजे किए भौणी
किए भाई अनेक अनेक हिसाब से आसुँच सी भल पाया कुआडे भी जाऊँ पलई मुझे जापर आउ कौन प्रश्न पचारि बेसी तो माँ माने बेसी पुआ मान भल पाती तमें पुणी कह तुमको किए भल पाती शुणी सार गोटे जिनस हूँ कहीं निजर कहीं पर मु गोटे इमिति गोटे अनाथ जे माने मु निजको कौन कहबी मु बुझी पारुनी जी निजर बाप किए सी भी भल भाव जानी गोटे स्नेह बोली गोटे किसी से जानी जे माँ बोली गोटे जिनस कौन तार स्नेह से आज पर्यंत पाइनी आउ एतिकी अच्छी मो बापा मते भल पातु आ न पातु कि से मो पाखर सब ठिया होते किंतु मार स्नेह मु भल भाव पाई पारनी मो जीवन रे किंतु मो माटा को जहाँ को मने मने भावुली कि से मोर माँ बोली किंतु से मत जीवन खाली कुशिक्षा ही देवे भल शिक्षा देनी कहीं मु कहूँ ना माँ ठारू दुनिया रे बड़ जिनस किसी ना कि माँ ठारू भी खतरनाक जिनस भी दुनिया रे किसी ना सी आमको जदि भल बाटर नेला तो पुष्पित हो गला जदि खरा बाट नौ तो कंटक हो आज मो जीवनटा कंटकमय है तार जो माने सब शत्रु थिले से सहित लड़ई करी निज माँ को न्याय देवाक जाई आज मो माँ से मान सहित हाथ मिसेदेला से शत्रु माने भी मो पछ लगिगले आ केबे जन्म कला माँ केबे काम करि ना निज पुओ विरुद्ध रे लोक मान को मतई पारिबो नाही किंतु छाड़ जहाँ भगवान करुचंती सी तो कहीं नांती शुणी सार मु भल पाई ए शुण मु गोटे कथा कहूँ कहार चरित्र केते भल केते खराब ताको जनता जानती आ जदि जनता न जानी पारुचंती स्वयं भगवान ताको ऊपर देखी जानी पारुचंती देख आज सकाळ मु गोटे कथा कहूँ आमर छोट पुओ सुभान कथा कहूँ से छोट पुओ अच्छे तमे हूँ कौन तार माँ मु हूँ बापा तार सी बड़ है ये भिडियो मध्य सब से देखियो देखि सारा परे सी डिसाइड करिवो जे आम बापा केते दुखरे थिले मो माँ केते दुखरे थिले केते भल पाउथिले कौन नाही से भी जानी पारिबे ता सहित आमे दियण लव मैरेज करिक भल पाइज बोली कि से जानिला परे जेतेबेले मु गोटे कथा कहूँ सी जेतेला गोटे झीलटा को भल पाइबो सेतेले तमे ताकू किछि कहि परिबो ना मु किछि कहि परिबी किंतु अवश्य मु ता गोटे कथा कहबी कि जदि भल पाइज गोटे भल स्टैंडर्ड पिला को भल पा किंतु जातिर कथा आमे ताकू कहि परिबा नाही काहेकि ना जेहेतु तमर गोटे जाति मोर गोटे जाति आमे जाति को आमे माने प्राधान्य देइनो तेणुक आम पुओ रे प्राधान्य दे परिबु ना ठीक सही भली मु गोटे कथा कहूँ मोर जो माटी अच्छी से मार कथा कहूँ देख जो जिनस मते से शिखेची किंतु से जिनस से केबे करिनी जो जगार कहला खराब कार्य चलुची से जगह को मुझे जाइनी किंतु से माँ से ही जगह को जाऊँगी से माँ कथा मु कहूँ जो माटी आज जो घर खंडे करिची ताको समस्त विरोध कले यही पुओ छिड़ा है कि से घर काम करिची से भली से माँ को मु मात्र 20-25 हजार टका दबा कथा किंतु बहुत यथेष्ट परिमाण टंका देली घर काम करने किंतु विदेश रे थिबा 3टी पुओ मात्र 40,000 टका देले ताधरे मध्य मो टंका मो धनु को लोभ करिनी कि माटा टिके गुड़ा भौणी की आनिक रखी कि गोटे घर खंडे करदे आ गोटे कथा हूँ से माँ बुद्धि रे पड़ी मु साइन करदे 8 लाख टका नहीं पड़ेले से माँ बुद्धि रे पड़ी अनेक लोक सहित लड़ाई करी आज से लोक माने से माँ आज मित्र मु हूँ शत्रु सी तो सही माँ ना जो माँ की मु बंची था था मत से सुधी होती आज की प्राय 3 मास है मो पुओ को से देखा करने आसनी आमे सीना खराब हो गलु सही माँ तो जो माँ मो बापा थरे पड़ी मेडिकल जाए पड़ी मत चंडाल कहूला मत चंडालुणी कहूला कि सही बापार सेवा किए करथला आमे ही करथलु तेणुक किए भल कहूँ किए खराब कहूँ जदि मुझे से कथा कही चली एंडलेस मु जेतेबेले मु बापा हो गली तमे माँ हो गल मु गोटे कथा कहूँ सबू दर्शक बंधु मैंने देखुंट काली सकाଳେ मो पुओ बा हम ना सी मोर बहु नुह सी मोर झी ये जो मुदीटा मु लगे ना ये जो मुदीटा लगे मु आज दर्शक बंधु मान कहूँ मत सबू जिमा देइछंती ये मुदीटा को मु मो बहु को देवी जा हो तमे मते देइछ स्नेह रे देइछ यही मुदीटा को से स्नेहटा बहु आसले घर भांगी जे
ନା ନା ସେଇ ସ୍ନେହଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେବି ମୋ ସ୍ନେହ ତମ ସ୍ନେହ ଡବଲ ସ୍ନେହ ହେଇଯିବ। ସିଏ ମୋର ଝିଅ ହେଇଗଲା, ମୋର ଝିଅ ହବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆଉ ସେଇ ବୋହୁଟା ମୋର ଝିଅ ନୁହେଁ କି? ହେଲା, ପର ଝିଅ ଘର ଦେଖ ନା ନା ଝିଅ ପର ଝିଅ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁହାଁବଳ ବାଘ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ତା ସହିତ ଭଲ ବିହେଭିୟର କରିବା, ପର ଝିଅ କେବେ ଖରାପ ନୁହଁ। ନା କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ କାଳେ ତମକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଶୁଣି ସାର, ତମରି ଘରୁ ଗୋଟେ ତମର ଜଣେ ସାନ ବୋହୂ ହବ, ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ସେ ତମକୁ ଭୁଲ କହିଲେ। ତମେ ତ ଶୁଣିଥିବ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ 50ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଛାଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୂପ ମୋ ଭେକରୁ ମତେ କୋଉ ଝିଅଟା ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ତମେ ପାଇଗଲ, କଣ ପାଇଁ ପାଇଲ ତମେ ସେଟା ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର କଥା ମିଥ୍ୟା କଥା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସତ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କର ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଦିଅ ବହୁତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନା ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଏକେ ତମ ଘରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବ ଆଉ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଲଢେଇ କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, କେବେ ଦେହକୁ କେବେ ବିକିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଲୋକ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକ ବା କହୁଛି ସେଇ ଲୋକଟା ବା ଆଗେ ବା ହଉଛି ବଦମାସ ଲୋକ। କିଏ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ପଚାର। ନା ତମ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ନା କରିନି? ଦେଖ, ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ତ ତମକୁ 36 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ବୟସ ହେଲା କେତେ? 24 ବର୍ଷ। ତମେ ମତେ 17 ବର୍ଷ କେତେ ମାସରେ ବିବାହ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ନା। କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଉ ବୟସରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝାଡା ପୋଛିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳି ଦେଖିନ, ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଦେଖିଛ। ସଭା ଶେଷରେ ମୋ ବାପା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ବୋଲିକିରି। ଆଜି ସିନା ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ସୁବାନ ନୁହଁ, ସିଏ ବା ଆମର ବାପା। ସିଏ ତମରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କହିଲା ତମେ ଖରାପ? ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କି ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁରର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ସଫା କରିକି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ମାନିଯିବି ଯେ ତମେ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର? ଆଜି ତମକୁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ, ମାନେ XYZ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବି ଆଜି। କାନ୍ଦନି, ମାନେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛି କାନ୍ଦନି, ପୁରା ଇମୋସନାଲ ଆସୁଛି ଗୋଟା ଗୋଟା କଥା। ପଚାର। କାନ୍ଦୁନି, ବାପା କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ବାପାକୁ ତମେ ନିଜ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖିଛ। ତାକୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ନିନ୍ଦୁଛି ମୁଁ କହିପାରିନି ନା। ଯାହା 2 ବର୍ଷ ମୋ ବାପା ରହିଲେ, ମୋ ବାପା ମୋ ଠାରୁ ଯିବାର 1.5 ମାସ ପରେ କାହିଁ ଚାଲିଗଲେ? ଲୋକ ତ ଏତେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ ଚାଲିଗଲେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ବାପାର କେବଳ ତମେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ନୁହଁ, 4ଟା ବୋହୂ। ସୁଯୋଗ କେବଳ ତମେ ପାଇଛ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବା ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଲିଟିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଢିଗଲା ପରେ ସିଏ ବା ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଦବ, ଏତେ ପ୍ରକାର ବାପା ବୋଉ ଡାକିଦବ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଇଏ ଯୋଉ କାନ୍ଦ ଗୁଡାକ କାନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହବନି। ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ବାପା 4ଟା ବୋହୂ ଭିତରୁ ତମେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛ। ଆମେ ଅନେକ କିଛି ହରେଇଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କଣ ଆମେ ଧର୍ମ କରିଛୁ, କଣ ଆମେ କର୍ମ କରିଛୁ, ତାର ଫଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କହିବି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଗୋବର ପତରା ମୁଣ୍ଡାଇକିରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବାପାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମ ଚାକିରି, ଘର। ମୋ ମୋ ବାପାଙ୍କର, ପୁଅ ଝିଅ। ମୁଁ କହି ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଇଏ ଜଗତରେ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାକୁ ମରଣ ହବାକୁ ହିଁ ନବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇଠି ଆମ ବାପା ତ ଗୋଟେ ମାନବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। 66 ବୟସରେ ପରଲୋକ ହେଲେ ମୋ ବାପା।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ପୁଅକୁ କେହି ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ କ'ଣ, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୋର ପୁଅ ଝୁଅ ହବ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବୁଲେଇକି ମାନେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମର ମନ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ହେଲେ ବି ମୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ଦେଖିବ ଆମ ଯୋଉ ପୁଅ ନୁହଁ ଇଏ ବି ସେୟା ହବ, ଦେଖିବ ଆମକୁ ଏତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା। ସମୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ କ'ଣ ପଚାର, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାର ମନ ଭିତରେ। ଆଜିକାଲି ଯିଏ କରୁଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଭାରି। ଶୁଣି ସାର, ଭଗବାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଆମର ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଜୀବନରେ ମୋତେ 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛି 90 ଭାଗ, 10 ଭାଗ ସୁଖ ପାଇଛି। ଯୋଉ 10 ଭାଗ ସୁଖ ପାଇଛି ତା ଦେହରୁ ତମର 5 ଭାଗ। ଆଉ ଯୋଉ 5 ଭାଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ 5 ଭାଗଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଛଳନା, ଛଳନା ରୂପକ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଲଫିସ୍ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୁଁ ପାଇଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମନ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ କିଏ, କିଏ ପରର କିଏ, ସେ ସମୟ ହିଁ ସବୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି, କିଏ ନିଜର କିଏ ଆପଣାର କିଏ ପରର। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଲା କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି, ସେଇମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଆମେ ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଛି ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ କେତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେବା କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁନା କି ଏଠି କେତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୁଣି ସାର, ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ବିବାହିତା ଝିଅ ତାର କର୍ମଭୂମି, ତାର ଧର୍ମଭୂମି, ତାର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାର ଶାଶୁଘର। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ନିଜ ଘରକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିକିରି ମାନେ ବାପ ଘରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଘଟିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରୁଆ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଧାରୁଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଧାରୁଆ ଆମ ପାଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୁଣି ସାର, ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ଦେଖ, ଜୀବନରେ ବାପ ମାଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ପିଲା ଛୁଆ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ବାପ ମାଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା, ତାର ଫଳଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଇଭଳି ମୋ ବାପା ମା ସେଇଭଳି କିଛି କର୍ମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ଖାଇଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ପଡ଼େଇ କାଳ, ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ପାପ ଭରା ଯେ ହେଇଛି ଆମ ଘର ଭିତରେ, ସେ ପାପର ଭରା ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋତେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ, ଯୋଉ ବୃକ୍ଷର ରସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଦେହ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜୁଟିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ମୋ ପଛ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ପୋତିଥିବା ଗଛରୁ ରସ ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଖୁସି ଫେରିବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁଜିମା ତମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ କୋଉ ଗଛ କଥା କହୁଛି, କୋଉ ରସ କଥା କହୁଛି।
से गछ को मो बापा रोपण करछंती ताले बाप खाइची ताल पुओ को पड़िबनी कि काल परती क्वेश्चन ଆମେ ତ ଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନେ ନା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମାନେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ କଳି ଲାଗୁଛି କାହା କଥା ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି शुणी सार आम कथा कहीं हाइलाइट हो देख एक रे ନା तुम्हें ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ଆମେ କଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି କରୁନ ନ କଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି କରୁନ शुणी सार कहीं कहते आम गाँव में आमको कहीं टिके कौटी कौन है आम कथा कहीं लोक जानुंट कहीं चर्चा रोचे देखु ଗୋଟେ କଥା ସେ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି शुणी सार गोटे कथा कहूँ लोक मैंने सबल मन रख फूल भितर फूल फूल भितर हूँ जानी सबल गोटे फूलटा हूँ मल्ली फूल बासनाटा चौदिग को बासी थाए जदि से केबे गोटे घास भीतर लुचिकी थाए लोक मैंने बासना को सुंगी सुंगी पलि आसती कहीं सहीटा धरी नौना कि आमर से किसी गुरुत्व अच्छी बोल कि लोक मैंने आमको गुरुत्व दौरान ସେ କଥା ନୁହଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ପଛରେ ପୁଣି चेर काटुंट देख मु तुमको गोटे कथा कहूँ आज भी मोर यूट्यूबर भाई मैंने भी जो मैंने देखुवे भी ये कथा को शुणिला कमेंट भी करेंगे देखु आजिका दुनिया रे गोटे कथार अच्छी सबु गछ लगा किंतु कला मुंडिया गछ को लगाना मनीष गछ को लगेबना समस्त विश्वास कर कला मुंडिया को विश्वास करना एठी लोक मैंने तुम जहाँ को साहाय्य कर सी सर्वप्रथम आगे तमरी चेर काट मुझा निज देखी मो सांगसाथी ठार आरंभ करी बंधु बांधव ठार आरंभ करी सबू कथा मुझे देखी मो पाठ पढ़ला बयस मत कहीं भी साहाय्य करना गोटे वन सिंगल रुपीज मत मत कई देना किंतु आज समस्ते तार कईटा लोक कहते मत देलाना मत डाकिलाना मत पचाराना मत ऐसा कला तेसा कलाना से कथार एपट कान पुरेब सेपट कान बाहर कर कहीं से कथा शुणिले मोर बर्तमान सुगार लेवुलटा को तुम देख मत डॉक्टर मना कर कथा शुणनी एपट पूरे सेपट बाहर कर दे मुझे से कथा कहूँ तुमको से पड़ो कहीं आम दी जन को बर्तमान खुशी रहा पड़ो कहीं आम जो छोट फूलटीए ना कढ़टा सी बर्तमान फूल फुटो तार गोटे भविष्य अच्छी सी गोटे फल ही दब सी बड़ हम आमको फल दबा दरकार ना सी बड़ हो गोटे संस्कारी पिला हम निज गोटे निजे ठिया निज पेट को से निजे पोषिब कहीं मो भली से स्ट्रगल कर मुझे जानी मु जो भाया दुख पाई मो पुओ से दुख न पाऊ से चिंता कर परवर्ती क्वेश्चन पचार मत ପୁଅ ଜାଣିବ ଯେ ପୁଅ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ତା କେମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ शुण मो पुओ केमिति हम तमर कौन इच्छा अच्छे मुझे कहीपरि ना मो पुओ सर्वप्रथमे मोर शत्रु मान ठार दूर रखी एटा बड़ कथा मोर सब भय अच्छी कहीं मो पाखे जी शक्ति अच्छी मो शत्रु मान सहित मु लड़ाई करने मोर उपयुक्त बल अच्छी कि मो पुओ को से भाई टैलेंट करने पड़ो से भाई शिक्षा देवा पड़ो किए शत्रु किए मित्र किए खराब लोक ठारू मो पुओ को मु ठीक कथा मो पुओ को मु दूरे तो जन्म हवा पाखु तार शत्रु आरंभ होती न हवा पूर्व तार शत्रु आरंभ होती तार निज लोक जो मैंने अच्छा से दूर रखी गोटा संस्कारी करी केबे ये जो छोटिया छोटिया छुआ ना मद पीउछंती सिगरेट टाणुचंती से भाया पिला मुझे दूरे रखी आउ सबल गोटे सुनागरिक करने चेष्टा करी मो पुओ केमिति संस्कारी हम केमिति लोक मानक सहित भल बिहेव करिवो केमिति लोक मानकर आदरर पात्र हम सेटा मु कहबी कहीं मु दिने सबु लोकंकर आदरर पात्र थिली किंतु समय क्रम किछि लोक मान सब थिले जिमिति कहली ना मो बापा गोटे पाप रूपक गोटे वृक्षरोपण करिछि से वृक्षरोपण रु गोटे फल फली थिला केतटा फल फली तादर गोटे फल मते पूरा बदनामी करदेला आज किछि लोक माने जानि सारलेनी कोन सत कोन मिछ आउ जहाँ भी किछि बाकी रही भविष्य लोक मैंने जापर बोली मोर आशा परवर्ती क्वेश्चन हाँ लास्ट पचार हाँ पचार पचार पचारना ତ
ତମକୁ ମୁଁ କେବେ ତମ ଘର ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିଖେଇଛି? ଶୁଣ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଯେ ଆମର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଗୁରା ଚମ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବାନ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ଯେ କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମର ଏଠି ପେଣ୍ଠ କୂଳକୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବୁଲେଇ ନେଇଛି ନା କେବେ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି ନା କେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇଛି ନା କେବେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି। କେବଳ କ'ଣ ସେ ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ୁରେ ଆମ ଭଲ ପାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ମୋତେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲ, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲି, ତମେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ। ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସେଇ ଝରକା ପାଖର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଯାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲ, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ, ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ପଚାରିଥିଲ ଏ କଥାଟାକୁ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ କଥା ପଚାରିଥିଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ମୋ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। ତମେ ଯାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯେ ଆମ ଘରେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲେଣି, ଆଉ ମୋତେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖିନଥିଲ, ତା ସହିତ ତମେ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିନି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି ନା। ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ତମର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ, ଯାହାକୁ ବାହା ହେଉଛ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିନି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଥା କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି ତମେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିବ। ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କାନରେ ନ ଶୁଣିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେଦିନ ମୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ତମ ବାହାଘର ହଉନି ତମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି, ତମ ରୂପକୁ ଦେଖି ନେଇନଥିଲି କିମ୍ବା ତମର ଦେହକୁ ଦେଖି ନେଇନଥିଲି, କେବଳ ତମେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ମୁଁ ଗେଲ ମଜାରେ ବି ମୁଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ଗେଲ ମଜା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଗାଁରେ ବି ମୋତେ ଚିଡ଼ାଚିଡ଼ି କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓକିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଉଠିଥିଲା, ତମେ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ତମେ ବି ସେ କଥା ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ କି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କି ମୋତେ ଶିଖେଇବା, ମୁଁ ତ କୋଉଦିନ ଶିଖିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେଲେଣି ହେଲା, ବେଲୁନ ଫାଟିବା, ମୁଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଲେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ କଥାଟା କହିବି କି ଯେ ତମେ ଯୋଉଟା କଥା କହୁଥିଲ ମୋ ଘର ବିଷୟରେ, ମୋତେ ସେଇଦିନ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକିରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ହିଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ବସି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆକୁ ମୋ ନାଁରେ କରିବେ, ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି, ସେ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ତାକୁ ମୋତେ ଠକିଲେ। ନମ୍ବର 2 ବିଲ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଲେ, ମାଆ କହିଲା ସାଇନି ମାରେ, ସେଠି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ମୋତେ ଘର କରିଦିଏ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟଙ୍କା ମିଳେ ତତେ ଦେବି, ଇଏ 3 ନମ୍ବର ଧୋକା କଲା। ମୁଁ କରେଇଦେବି। ତୁ ହଇରାଣ ହବୁ କାଦୁଅରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତୁ ହଇରାଣ ହବୁ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ କହିଛି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଘର କରେଇ ଦିଏ, ଆମେ ଆମର ସେଠି ରହିବା। ଶୁଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧୂଆଁ ବାଣ ଏଠି। ଭାଇମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ତୋର ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହ, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ବି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି କେବଳ ସେଲଫିସ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଆମର କ'ଣ ହବ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଟଙ୍କା, ବେଶୀ ଧନ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେବେ ନା, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇ ମରିଯିବୁ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅଟା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ବସିବ ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ସେ କଥାଟା ଖୋଲିକି ନ କହିକିରି ଦେଖୁନା
बंधुबांधव को बंद कर दिगला मो पाखक कई आसी छिड़ा हेलेनी फेर भी मुझे 21 मो पुअर करी मो पुओ मु कहूँ मोर मामू घर ना मो पुअर मामू घर अच्छी मोर अजा आई ना मो पुअर अजा आई अच्छी कि मोर जो जो जिनस ना मो पुअर अच्छी एति तो यथेष्ट मो बाप आमे दुखर थाऊ आम जन्मित संतान टी खुशी रे थाऊ ना कौन सबुझीमा देखियो मु बहु करी तमें कौन सुंदर देखा मो बहु करी गोटे रे गोटे मो पुआ राजकुमार तापाई से भाया बहुटी आनी है मु कला मु भगवान सब डाकी प्रभु मो भाया कलर मो पुओ को न दियो कि मो पुओ देख तम कलर आई तम तम ठार भी भल कलर से आसो केवल कलर नुह ताकू से बुद्धि ज्ञान देकी गोटे भल मनीष कर आम कर्तव्य मु पछे बिक्री हो जाए कि मो पुओ को से गोटे करी माने करिवार मो आशा रखी एटा मोर आशा ना ना से छाड़ जहाँ भी मोर कलर कम ना तुम ठूर ना मोटा मानिया पड़ो मु कहीं कहबी जे मु पूरा भल देखा हेस्ट तुम सीना मु भल देखा जाए पर दुनिया गोटा भल देखा जा दरकार ना निश्चिंत भाव में कहीं गोटे अंगार थे जोटा जो गोटे धला कागज घसी हम कला ही पड़ो ना पड़ो आउ कौन प्रश्न पचार मो ठार माने कौन आशा कर मन अच्छी मत कौन गोटे पचारि कौन गोटे आशा कर मो ठार आशा कर मो संगे ना ना तमें मत तो कही मु बड़ झील मो बापा मत बेसी भल पाती आउ मु कह मुझे तुमको कही तुम इच्छा जो तुम विवाह कर किंतु लोक मैंने करेदेले बदनामी करी करी आउ कौन पचार ना ना आजिकल तुम देख ना तुमको जो मैंने सब जगुले मन अच्छी झाड़ा गले जगिए परिश्रा गले जड़िए मैंने जुआड़ जुआड़ गल जगिले से सब ट्रेनिंग पाइगले ना प्रेम कर ट्रेनिंग पाइगले ना ना एबे झील मैंने ट्रेनिंग पाइगले एबे माँ मैंने सब खुशी होते ना आम झील मैंने सब एते माने ट्रेनिंग पाई एते खुशी होती निश्चित होती तमें बर्तमान खुशी अच्छ ना दुखर अच्छ मो यही गोटे कथा पचार मु जानी मोर जो परिवार कथा कहूना मो परिवार सब विशृंखलित मु तुमको गोटे कथा कहूँ शुणी सार तुम भाग्य खराब कि कौन मत भल पाई बाहर से कथा कहूनी मु तुम गोटे कथा आज कहूँ आज दर्शक बंधु मैंने भी देखुं जदि तमें मत बाहर न होता ये पृथ्वी रे मत कई झुओ भी दे न था कहीं ना मो परिवेश हूँ खराब कहीं ना मो घरे ता दीदीटा भौणी मोर मरीचंती आ मो बापा बो सोले माड़ लगती ताकर परिवेश खराब मो भाई माने सब भल पाइक बाहर आउ गोटे है पारागन पटे आउ हिल रु पटे है कौटा मैच करनी गोटा बाटा कंपानी गोटा हूँ आम फ्लाइट कंपानी कौ येटा आमर क्या सहित मैच करूनी किंतु मु कहूँ जदि तुमको बाहर न था मत जो 42 वर्ष हो गला एटा प्रकृतर 42 वर्ष होता ता सहित मो बाहर जो झील सहित लगी था एक कही था सी है बेकारी सी चाकरी करनी तार नंबर टू रे कही था तार घरे ता झुओ मान मारदे माने तुम झुओ को से मारदेव कि करू न करू ये केतटा लोक अच्छा से मैंने मो बाहर भांगी जो मैंने निज पुतुरार बाहर भांगी दौरान जो मैंने निज भाईर बाहर भांगी दौरान सज मु किए मो बाहर भांगी देता मुझे बाहा ही हो पार न था बैचलर रही था आ तुम पुओ जो आसते मो पाखक मामू तो डाकी था आउ कौन पचार आउ कौन पचार जाऊ बहुत दिन पर तो आमर मो ससुर मानिला कि मो ज्वाई बोली मो शाशु तो मानी ज्वाई बोली आ कौन पर ठीक कौन काम अच्छी हौ कौन है कौन से जुईटा पाई कौन से खुशी ना मुझे जानी मन दुख कर गवर्नमेंट फंड चाकरी ना भगवान आशीर्वाद कले मुझे व्यस्त कहीं मुझे जानी बेसी भल पाती आसिक मो जन्मदिन हेल्ले रोषेईबास भी करती ना ना अभिहारी बेलू करती एबे नु अभिहारी बेलू भी से करती हाँ कौन कह आ यूट्यूब फैमिली कौन कहे आम जो यूट्यूब रो जो गुरुजन भाई मैंने अच्छा तो शुणुं तो सब कथा कौन कहे
देखु आम या माने भ्यूज पूरा खंड पाऊनी आदि बहुत कम भ्यूज जाऊँच आप देखिपे दिने ना दिने आसो बहुत बड़ आकार भ्यूज जीव से दिन को अपेक्षा किंतु कर्म ही भगवान मु कहूँ आउ सबुजीमा सब मन दुख करती कहीं बयस मोटर बहुत कम किंतु मु केबे लोक देखाणी भल पाए ना मो भल पाएटा हूँ लोक बाहर लोक पाखे मुझे बिगाड़ी करे कहीं लोक जाना दरकार जे कहीं आम भल पाए कार नजर न लगू सी मत बहुत भल पाती मुझे बहुत भल पाए किंतु से भल पाएटा आम भीतर रखू कहीं लोक आगे आम कहीं भल पाइबू लोक नजर पकईदे आउ गोटे कथा मत बेसी सबुज हस माड़े कौ जान हस लगे कौ कथाटा कहल जान जो गोटे कागज जाइला गाँव मन अच्छी देखो केते पुओ बहु बाहर भल पाइकी ना ना गोटे कागज आसला खाली कहूँ लिखाई जदि भविष्य आमर झगड़ा झाटी लगे जदि भविष्य आम छाड़ पत्र नहीं गाँ लोक बसिकी बुझे से कथा मुझे गाँ लोक गोटा कथा कहूँ मोर इन्भर्टर ना मो घर कर मोर बहुत बहुत आवश्यकता अच्छी टिके दया करी टिके पूर्ण करेंगे जो लोक मैंने बेसी मुंड खेलुला भितर देख कहीं सेमती हो सब निज घर केमी खुशी निजे केमी खुशी से कथा चिंता कर आज भी से 1966 मसीहा 9 दुर्भिक्ष कथा भी मन पकाओ आपण मैंने केते कष्ट थे कहीं से परिस्थिति तैयारी करने जाऊच आम तो दिजन भल खुशी अच्छु देखो आम टार जुआर आम 50 टकर चलुचु ना सॉरी 50 पैसा चलुचु 50 पैसा सेव करुचु आ बहुत लोक मो बिजनेस भांगे चाहिए बहुत लोक मत खाल पकड़ा चाहिए कि मु खाल पड़नी खाल सी पड़ी मु कार गोटे पुओ मत गोटा लोक भी बर्बाद कर पुओ बर्बाद मत जो लोक मैंने मत खाल पकड़ सी से खाल पड़ते जी सबुजीमा को जी खराब कर झील भी से खराब कम कर तेणुक जी जहाँ गात खोलुची से गातर पड़ो से सन्देह ना आउ नेक्स्ट टाइम पुणी देखा ये गोटे भल टॉपिक सहित लास्ट क्वेश्चन पचार 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 देख मत प्रकृत सत माने सत बयस हूँ 30-31 वर्ष माने 30 वर्ष पूरी जाइए 31 चलला किंतु दी प्रकार बयस थाए गोटा लोक प्रचलित बयस लोक प्रचलित बयस अनुसार लोकों कथा अनुसार 43 वर्ष चली किंतु प्रकृतर माने 30-31 वर्ष हम सबुजीमा को 24 वर्ष चली आ कौन पचार कहीं मो बयस तुम कौन अच्छे मु बुढ़ा हो तुम कौन असुविधा अच्छे आम पुओ हो सारे आ बुढ़ा हो कौन लगे जा हो आम तो पुओ हो सारी ना मु बुढ़ा हो तुम असुविधा कौन अच्छे मोर कौन बाहर आउथर हम तुम चाहूच कि ना मोर आ किसी दरकार ना तमें मोर मैंने भल अच मु चाहे ना कि पारागन सहित फ्लाइट चपल मिसिंग करने चाहे ना आम जोड़ी बहुत भल अच्छी आउ मु ब्लाक हेले भी तुम भाईटी आमर हूँ स्कूल यूनिफॉर्म किसी असुविधा ना किंतु अलग जिनस कौन हम ना आमर जमी पारागन चपल फ्लाइट चपल हो आम चाहूना सेमती गोटा उच्चा को गोटा खाल एमती आम चाहूना भगवान जहाँ देइचंती जो जुटा भल देइचंती तुम जदि मत बाहर खुशी अच्छ सेटा मो यथेष्ट आ कि ना मु भगवान डाकुची चाकरी खंड भगवान कर दिंतु मु बेसी वर्ष बचाई चाहे ना 20 वर्ष खंड बंची जाए मो पुओटा टे बड़ हो जाऊ आ सेणिकी देखिया कौन हो मो पुओटा केमती गोटे पार उतार हो जाऊ आ भगवान करंतु मो कूलर गोटे झील गोटे दिंतु भाई भौणी की रे मोर तो भौणी ना ना मो बाहरी आशा करी मोर गोटे झीटे हो बोली आ मो पुओ मो पुओ सुले राग मो बापा कहला झील हाँपाई तार होनी तार आउ गोटे कथा हूँ मो परिवेश हुए तो एमती अभिशाप अच्छी कि मो दीदीटा भौणी मरीगले कि भगवान दबा को चाहिए कि झीटे माने माने दिंतु बोली हुए तो आमर जुग थी आ बाहर कौटी रही जहाँ भगवान जहाँ जमी देवे आउ कौन कि मो हाथ में 3टा पुओ जो अच्छी आम मत बाबा भगवान सब देखी सब कहती बहुत लोक मैंने कहती आ देखना खाली पुओ पुओ कहीकि आम पुओ करदे बुझे आ सबुठ बड़ जवाब हूँ मो पुओ है मोर सम्मान जो तुमको जो कहते बांझ कथा कहते मत आंठुरा कहते तुमको चर्बी होली कहते आज से लोक मान मुहर मो पुओ मुति देछि आठू बड़ कथा कौन हो पारे आ कौन कह ना रही आज आशा करछि कि दर्शक बंधु माने किछि मजा मस्ती किछि भूल भाल होता पारे क्षमा करेंगे आशा करछि कि आज वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे रहुछि नमस्कार।